a vehicle given to us for our NGO to take our wheelchair bound people out. Now only one wheelchair can fit. It's not possible for us to take so many patients out continuously. So we decided, instead of keeping this vehicle with us, why not give it for the people in the village? It's basically poor people who are wheelchair bound at home. You know, they may be nobody to take them out, or they require some. तांकां मागीर भायर व्हरोंक जाय, म्हणजे चेंज ऑफ मायंड, नाल्यार चिंतून चिंतून भितरूच आसता ते. सो ताका रॅम्प आहा, सो रॅम्प केल्यार सारको व्हीलचेर भितर वयता, ताका लॉकिंग सिस्टम आहा, आनी हातून कितें जालें, मायंड तेंचें चेंज जातलें. सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, सो एक नवो डिपार्टमेंट येयला विच हॅज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. आनी थिंगा एक कमिशन ते दोनी तेंच्यांनी आमकां दिलां आमच्या शेल्टर. सो आमी चिंतलें कितें, लोकांक तर पावलें जाल्यार लोकांचो बेनिफीट जातलो, लोकूय मातसो हॅप्पी आसतलो. आमी कितें म्हणटा, सरकार काम करिना, सरकार काम करता, लोक काम करून सोदता. दिला फुकट दिला आमकां न्हू, आमी तर दोरीक जातले ते पिड्यार जातलो. पूण गांवांत तर कोणाक गोरीब नंबर पावत जाल्यार गांवचो लोक तरी यूज करूंक शकता न्हू. आमी कितले हे चलयतले डेली, एक 2 दीस 3 दीस सुमार, एक ट्रीप काय 2 ट्रीप मागीर उरतले भितर. सो हे बॅटरी ऑपरेटेड, हेका फ्युअल पेट्रोल कांय ना. हे फक्त कोणाक न्हू, जे कोण गरीब आहा, जे कोण व्हीलचेराचेर आहा, जे कोण घरांत कोणूच ना तांकां सपोर्ट करपाक. आमी मारियो कॉन्टेक्ट केलो, आनी मारियो आमचो वॉलंटियर आतां 2018 सून. सो तेणें कितें सांगलें, आपूण चलोवपाक रेडी आहा, आपूण तांकां. बट आमी कितें करतले, फक्त ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करता. तुवें पेशंटाक चेराचेर घालून ह्या पर्यंत पावोंक जाय, तुवें भितर घालूंक जाय, ताका घालून. आमी सगळें करूंक शकना. आमचें काम फक्त ट्रान्सपोर्ट दिवपाक आनी कितें एक्सेसिबिलिटीचा. सो हो एक प्रोजेक्ट. आनी दुसरो प्रोजेक्ट कितें, आमी आयज केक, थोडे लोक आसता न्हू घरान एकटेच रावता, ते 70 इयर्स आनी बाब कोण घरान एकटेच रावता, तेंचे बर्थडेक आमी एक केक दितलो. सेम थिंग वील गो थ्रू मारियो, कित्याक इट इज ऑल लॉजिस्टिक्स to pick up the cake and then go and give the person. So we will go and sing for the person and see. So if that person is also wheelchair bound, that person also can go out and celebrate the birthday. See, he can go to the beach, he can go to the river, he can come to the bank, he can go to the market, he may want to go to the mall, he may want to go somewhere. Person with disability is 15% of our population in India. So it's a big number. And चडसो लोक जाणटे जाय ते डिसेबल जातात, they cannot move around and stuff like that. So चड व्हडलो प्रोग्राम ना आमचो, फक्त लोकांक मॅसेज दिवपाक, बाबा हो एक फॅसिलिटी आहा व्हीलचेराचे आनी केक फॅसिलिटी, की तुमी कोण 70 इयर्स जाल्यार बाबा आमचो एक नंबर आहा, तुमी तो नंबर फ्लॅश करा. आनी खंयचे आमी फक्त 6 विलेजीस दिल्यार ट्रायल करपाक. वी कॅनॉट गो आउट ऑफ दीस 6 विलेजीस बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज नॉट गोइंग टू वर्क. So it is for Saligaon, Sangolda, Giri, Pillen, Nerul and Resmagus. So हे तर कोण आमी मारियो कॉन्टॅक्ट करूंक शकता, तो एक नंबर हा आनी तो तुका सर्वीस दिता. Especially those who are wheelchair bound, for their travel to different destinations, whether it is to the beach or to the movie theatre, to the doctor or to the hospital, or even if they want to go shopping. This is a free service, an initiative of State Providence, and we are here to serve you. We call upon the people of these villages to contact us. The phone number will be shared. It's a WhatsApp number. You have to share us your requirement when you wish to travel, and your Aadhaar card number, so that we have we know whom we are dealing with. The person with disabilities will require to have attendant with them to help the wheelchair to be put into the vehicle and taken out, and to be with the patient wherever they have to travel. I also take this opportunity to, with another initiative of State Providence, that is to provide people who live alone, those senior citizens above the age of 70 who live alone, with a birthday cake. So on their birthday, we have made it an initiative to go and wish them. Since they live alone, we will wish them on behalf of society, and so that they also feel they're not left out in society. Let them feel along with people around them. So we will celebrate their birthday with them. I also call upon people to contact us and inform us about people who live alone and are senior citizens above the age of 70. Thank you. Area of operation? The area of operation is 6 villages, that is Nerul, Veran Resmagus, Pilen, Sangolda, Saligaon and Giri. These 6 villages will be covered. We also request the panchayats, the parish priests, the temple committees, whoever, all, and social people who are forward in society, to help with this initiative and ask people to contact us for this service. It's a service that's free of cost. Yes, thank you. The patient will remain in the wheelchair, in the rickshaw itself. There is sufficient of safety precaution as well as handles to hold, so that there is no much movement in the rickshaw.
The rickshaw travels at approximately 40 kilometers per hour. It doesn't travel very fast, so it's a comfortable ride. We'll ensure that the person driving takes utmost care to ensure that it's a comfortable ride for the patient. And there is a seat inside there, as you can see, for the attendant who's along with the patient. And I'm sure this will be very helpful to people who are wheelchair bound. This kind of service does not exist at present. गांवांत तुमच्या पंचायती अंडर वो एक इलेक्ट्रीक व्हीलचेर फॉर व्हील बाउंड पीपल हांकां यूज केल्ल्या तुमकां कितें दिसता? बरें हांव असलें काम करूंक जाय आहलें. हें सालिगांवान पयलींच पाटी घडलां आहलें. म्हाजे करजेरीन केलां ताका हांव पयलीं सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. ताणें हें केलां म्हणून हें लोकांक फुडें सरोंक जाय. हे ताणें आख्खी कस्टडी हें केलां. आमच्यो कस्टडी आहा तितले विलेजींक ताणें दिलां आनी हें दिवंक जाय. हें कोण फुडें सरना. हें फुडें सरून तर हेल्प करी ताका म्हाका ते सगळे आमी वयर सरतले. आतां कोण जाणटी घरान बसून आहात तांकां वतलो हेल्प करतलो आदार करतलो कोण ना. पूण आयज हें आहा म्हणून तांकां जाय तशें भितर घालें खंय तांचे सोयऱ्यांचेर बी व्हरोंक जाय भोंवून हाडलें. ती घराच आसतात तांकां खंय भोंवंक मेळना कोण हेल्प करिना. पूण आयज हेचें मन उजवाडवलें आनी ताणें हें फर्स्ट टायम ते सालिगांवान केलां. तशें दुसरे कस्टडीनी दुसरे आमी एमदारांनी बी करूंक जाय आनी हाडूंक जाय वसलें आनी लोकांक हें बी करूंक जाय. इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केला सालिगांव. फर्स्ट आमकां ई रिक्षा मेळ्ळी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी विथ विजिबिलिटी कमिशनर डिपार्टमेंटान. सो हे इनिशिएटिव्ह म्हणजे कितें वो जे व्हीलचॅरार आहात ते तांकां ट्रान्सपोर्ट मेळना तर तांकां व्हरपाक ही आमी एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान प्रोवायड केला. ताका यूज जावपाक लागून आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मारियो म्हणून आहा ताका आमी ही इनिशिएटिव्ह घेतला तेणी चलोवपाक की अशें कोण मनीस आसतले जे इंडियान जे 5 तेमी 4 एरिया सांगल्यार रेश मागूर पिलाय गिरी सांगोळडा सालिगांव अशें कोण मनीस आहा जे व्हीलचॅरार आहा तांकां हॉस्पिटलाक व्हरोंक जाय तांकां अफोर्ड जाय जाल्यार ते तांकां फ्री ट्रान्सपोर्ट आहा व्हरपाक. खंयसर आसूं हॉस्पिटल आसूं आनी बीच आसूं आनी खंय भायर व्हरोंक जाय ते घरान रावन केन्नाय तेंचें मायंड चेंज जायना. सो ताका लागून हो एक बरो इनिशिएटीव आहा जे एरियेक सद्या. ते एक आमचीशीन ही वेहिकल आहा ती आमी हांगा दिल्या हांकां आमकां मेळ्ळी ती स्टेट रोडान मेळ्ळी आमी तांकां स्टार्ट करपाक इनिशिएटीव आमच्या वांगडा कोलॅबरेट करून तांकां स्टार्ट करपाक हें सांगलां.